أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi, wangalizi, wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ikao hastahiki himidi wa hawinji habo yakaide mfaume ya riwumba yaumba ulemenguunu nezi unri hao pia batina mru ya sharikia nae hastahikia himidi wa haukainde ya riwumba ya rive hau harumo wa hayati unu ili ya uone bahe dobejo mtaha ya mjuwe ya muabudiye hamada wa yambe haje muabudiye ya fanye izo ikaodo ya mtaha ya jezi fanye uharmo wa hayati unu. Baada ramsalia mtume alayhi salatu wassalam, ikao habe wa rahmatan lilalamin, habe wa rehma ya heza umbazo ntipia ya jeje ya amrishe izo Mwenyezi Mungu ya nzao ya haraze izo mtume izo Mwenyezi Mungu ya harazao. Abgabe kwa mtume yajeje yake imamu wa he dunia ya mwiso yinu, hauwapangia ya dini ya hao na uwapangia dunia ya hao. Hauka mtume sallallahu alayhi wasallama haja yani heze wajibu izo zombili dujapangiyo wanadamu ya dunia ya hao inurambao alhayat yarudia pangi wanadamu wasilamu wa hao hali lazimo waabudie Mwenyezi Mungu. Ngamjoni samihi ni mjoka ya njia bano abahanga mdungawe darsi inu intulo wakati wa lazimike tinjia au intulo wakati kaumiu njia shangabo udhuri wakati nko njia si uswale lansiri normalement engeti njia harma 19h sho wakati hiyo ngabajopa rihana udhuri ya utongeza nsinjie kamina rendezvous a 20h kina humkinishi harfanye darsi wakati hiyo yode mana na kusudia ninji aba kabla helansiri abgabo wajowa hiyo njia wajo udunga idarsi hamade namna kaufanya watojo wahi wanjia heze hazi neze udhuri mbali na mbali wajo partajewa au wajo uona idarsi baada banu haukaya ketu to lazimu wasikubire batino kaya ribalghishe ritekeleze ye risala hamade namna rikawazifanya ishijurizie ke karinjia de kama nadamu ngemwade de kama nadamu wakati wahe uja shikanga sina moyo ngasi wanono izo de zaribe hahunu karna ulemewa na mduka dolemewa na hazi mduka dolemewa na mzohitwa vanungu aririha ye dini inu haridhaminishe dini inu risome rielewe de zahandani tende risome rielewe ekarisa rielewa rirumie
halafu ikarandiso irumia baada yabo randiso isomeso wasaya hendi ikakarijayelewa abo karnajwa hii rumia ikariyelewa karije rumia abo wajuka hanza wa riwapare waje kwa naujwa huidunga abgabo edini inu ngiwe na mishinzi miraru muhimu handani emranzo edini ya Kiislamu yinu hamande na mnarandi sozo nesajana do shughuli haya isome haukika haisomo haijua haielewa abo ndo wakati ya jujwa hii rumia ikahe sahandi soi rumia haufanya izo edini ya hamba na uransi izo edini ya yamba mrarensi hendi mrenje uharume edini inu abo lazilari kuhambe shingazija mrunge harumwa miko imana yauka mikoni wajuka mwade doktor hauzia shahula kadha wa hauzia zahula kadha muda wade ubone au yedahari kamili walone zimbade za daima wajozilwa bangali za zahula na bangali za ndongoka watizirumie banga zijo usababisha wade wataabisha wade ukesibabu ukimziro abangabo ujoka uharuma ze rejimu hizo kamrambo atile sukari lazima yezie kamrambo atile shingo lazima shizie na baadhi za hula kozo hatari haruma baadhi za wanadamu wakao usubilwa ni mabwade mbali na mbali amma dini bumgwahe benze dini ya Kiislamu yinu tukarna hamba zedini rajina ritosari zijue bezo za mabatani sheddini ya Kiislamu yatu yinu mngu ya ritungulia waye ngiyo na miko mrenja uharumwe dini yinu nge harumwa miko bimano kakuna jodo fanyezo ikawo ndo wanzao shango joka ujaubaki yani mru wauhima yedinito ido hamrisha wefanya nonde ila Qur'ani ne sunna yedinido uharaza weransi abungabwe kaunja uharumwe dini yinu wekunendo shiparo hawanafusi ndemana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamba ukaya thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri baada hutungu wa mtume riubehe mtume ja'alnaka ala shari'atin min al-amri riudunzu sharia ikaonge lazima uhime uharumwe sharia isho shidoho mrisha wefanya na uharaza weranti fattabi'aha mtume wa yodi atende yambilo kaya shidunge sharia isho fattabi'aha shidunge himo harumwe sharia isho mtume nonde Qur'ani ne sunna ne za hadithi za hapo rahwambia yani ufasiri ya Qur'ani idhan fattabi'aha dunge sharia isho dunge Qur'ani hiyo wala tattabi'a ahwa alladhina la ya'lamuna shauti kubali hudevie huroha au harumwe sharia isho besho atijiba jirilugo indini shizingaredo huendo harumwaze hawa ani hudunguze hawa nizi pleziri ni mabatani alladhina la ya'lamuna nizi sharia zindao kinyumene ne dini ya Kiislamu yinu utizidunge bawa wandikao la ya'lamuna wadunguze hawa nafsa moza hao watahauze interpersonal za hao watahau omjitajiriso watahau haina nziye wajohi dhira hezi hawa nafsa moza hao ngoono raza halali raza dhulma rariba pia ani ili wakiwe muhimu yaude wakendro shakwa tutahajwe ukaya imana Mwenyezi Mungu ya hantizo wanadamu sharia ngabo wanadamu ko ujo utumba mpaka ukaya shendu shinti shahahe shaye yehono kangu tuanza shirabe hamande zijiriyo ushirabaje no shoti shahaho ngojo kashoti shahaho shautono kangu kazonkalizi volona mvu utomwa nadamu utwisilamu yani ushirabe abugabwe kamru gujanda liwenje uharumwe dini inde mana kwe dini inu mruka junjia raye jayelewa nganzo usome uyelewe ujweze kondisio za hayo urambueza urendwa nezi toza urendwa isaila wenjia ngojo aishi he dini
shakuna wenshihe nafsa moya hao nga mwanzo nukto hiyo risinti ndiyenro beyo tile hale kominote ya shikomori ya hatu sisi relewa uosilamu ngariwelewa we hali sisi ranzao au ngariwelewa we hali sisi riono maslaha amma nganzao ye dini rielewe hali ya sisi wa ni Mwenyezi Mungu haukainu mngude yaichungua inu mngude yaituja inu mngude yaitawua yarudi yatuja mitume ratu kaujua yatu rambari wa voti yatu ritahaavi ya ukaya nganibe homtume nibe mtume ndo kajaritaha kajari shawiri shawayiwaye Allahu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yastafi min almalaikati rusulan yawjawjitsungulia ha uharme malaika hatsungua mitume yahahe hamana we hatsungua Jibrilu no wadunga yabo ya wabehe mitume wadoja wefanya mission uharmo hayati unu wa minan nas yawjotsungua tena uharmo binadamu hatsungua mitume yastafi min almalaikati rusulan ono Mwenyezi Mungu yojo ufanyeze kaundo yanzao hendi we umba wayeche ya tusharikiana na mru abo kana jowdo taha avia mru kana jeshawiri mru la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna Mwenyezi Mungu yakafanya mbando ngoyo mru yadamba yeye akafanya jendi wetibani hahe kuja mumbisa we kujejo shindo lingane naye ngushiyo hapo kuna jua hamba Mwenyezi Mungu imma na yafanya zerugo zindu imma na yambari tileja imma na yambari fanya jaw izo kazi juzu harmwe dini izo zoni interdit la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna Mwenyezi Mungu yekaduzisiwa izo yeye yafanyao izo yeye yarendao haukawa mfaume yajitosha mwenza hikma mwenza ilmu mwenza mvuu ngono eni yafanyao yekado fanya ndogo bure yeti mru wa batani hamado wanadamu wa mabatani shini yafanyao ngesir hendi ngena hikma yekafanya bado bure idhan wahum yusaluna na si wanadamu ne majini lazima ruzisiwa haukasi watwana maana waombo ujoke mtwana wa roho harmo utwana gwanzo endenda mana womboke mwanadamu engo roho harmo binadamu wendenda mana womboke jini jini ngo roho harmo ujini wendenda idhan ganzeni mraba ko plasini hahe idhan harmo dini inu yepwe handani dumruso medini yode shatso ngazaranji yabanuri some sedini iliri tafautishe neze dini mbalina mbali au neze ada mbalina mbali au ze kutuimu mbalina mbali ganza we dini inu ridistenge bimano ka ritsuje ikewe wiyo shitsi bihanyiwa itimelanjewa na ndogo zasa kamna jorenga ze hada za hanyu kamna jorenga ze kutuimu za hanyu kamna jorenga zo mwazoeya yani mdoje mwezi bihanyane dini ya Sofia Yabodo wana nzoni nibayeleze hata wakomori waelewe hendi wajujo baki nizuwazoea wajujo ha volonte ya hao ani hena mnao no maslaha sha watibihanye mle ani bimana watilozi fanya ihali woo wanzao bishwangazi waliso khasara yani wanze wadoje wefanya nai na ufanya rogo za tu lazimu na ujitrompe baada bo wejihelezizano harumwe dini yedini inu yoke kulibali nkudi yedini inu yoke kubali ntavu yedini inu yoke kubali ujewiri yedini inu isofiha hendi yaitungua hasofiha no Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye hamba ukaya yedini yaha la ikraha fi dini mrati simruza mvuye nje uharumwe dini ya Mungu ranse mwanadamu umweleze yeye yaelewe bika hayelewa helewe madhumuni helewe makswada ya dini inu bahabu waye ikaha hanjiyaha ani ha imani hanjiyaha mahabba amungu jifanya njema
ngujuifanya hali kao ngufanyo ndongo ya zijuwao kanado do komea no ranti kanado tao mdu no uza shaha jokati adere si amini dini ni aminio ni juwao ni onone zifaida zayo duniani ni zifaida zayo akhira. Ndimana ko mtumabe waja yelezerangu abugabwe ni yailewa yedini he hali hiyo ye kado swaza mvu yafanye ze devoiri za haendi yediningiwe na devoiri amma wala ndikao kwa tuelewe dini wotodo na bala wari wa mlima bade dini inu komplike bade dini inu nandogo za uziro bade dini inu nziro la imziro nda hawe woto hijua ani edini kena komplikasyon shimwinya emwenza komplikasyon mwanadamu yeuji komplike mwanadamu yeujiri hamzo mziro ho ujinga wahahe shinni mru yelewe dini inu kabati dini nyangu kabati dini ya sahilisha kabati dini koyo kubali reduction ya tende dini inu ya dini ya Mwenyezi Mungu ma ja'ala Allahu ono fi dini min haraj nguka jata mashaka na uzingamanyifu harumwe dini inu ad-dinu yusrun idini yo nyangu yo tre facile yo facile he facilite ad-dinu yusrun idini yo nyangu waziro do watohelewe dini ganza wezerogezo mdozi towo zitwani ukabino dini wanziro ekakutwijua shikahu isomongwe juo kabatsimbe indunyangu yatende dini ad-dinu yusrun umtumende yahaba walan yushadda dina ahadun haina mranzo ajaki dini inu complication ya irende nziro ya ji komplike harumwe dini inu ya jirende mziro harumwe dini inu ghalabahu edini yoho mpahwenda yoho msekwahenda honkotoni abugabwe kaida ya hadani ya dini inu domruji tola wakati ya isome mrende shioni ya kensi ya isome ya unemi shinzi ya hayo ya uneze zefarudhi za hayo ya uneze suna za hayo ya uneze halali za hayo ya uneze haramu za hayo ya elewe aazed yani ya jueze lugo za hedini pia wono yotilu sukuzima sha hambabi bimanoka ini ya joka fanya ya duzisa ezinu azidungo ne dini au kasulungana ne dini ezinu edini ya mbaji inge ya fanya warrants idhan yode nukto ya hadani ya some dini inu ikaw hiso some dini huyelewa hunjiyo harumwe dini ya kislamu inu ya wakati yonga nzo wirumie inna alladhina qalu rabbuna Allahu hakiko wanrikao warongowa baada welewa dini inu warongowa wamba rabbuna Allahu kalitina mfaumetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala idhan wa amini ya Mwenyezi Mungu yaumba ulemengu unu no rabbul alamina inna alladhina hakiko wanrikao qalu rabbuna Allahu warongowa wamba rabbuna Allahu informi watu Mwenyezi Mungu baada wamba informi watu Mwenyezi Mungu wamba amanna billahi ngari aminiyo Mwenyezi Mungu gono wabil islami dinan ngari aminukao silamu unu inde dini ya zasibuzi ya hemfomiri muaminiyo wabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nabiyan wa rasula ngari aminiyo tena uka sayyidina Muhammad nabiyan wa rasula wende nabii mtume wa Mwenyezi Mungu ya mtsungua baho andu wambe makalima yo mararu amanna billahi ngari aminiyo Mwenyezi Mungu imani toja shaka wabil islami dinan ngari dungo silamu wa Mwenyezi Mungu kando dini yani wabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyan wa rasula yemtume rimdunga wo harumwe dini inu Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi idhan ikawe so jazale jawfula molahu zelugu izo zonraru thumma istaqamu baada wahi harumwe siratul mustaqim thumma istaqamu mshahale Qur'ani hamba baada wambe mirongo mitukufu yinu
nondo amini Mwenyezi Mungu wa amini na mtume wadunge dini inu thumma istaqamu wemo harmwenzia anida ilanzia Mwenyezi Mungu yamba na muidunge nondo sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim thumma istaqamu wemonzi yani gono ewandu wao baada wemonzi yani abongo ahimao wakepre ani wake wajandalie ukaya inindongwe dini ya wambia wafanye sami'na wa ata'na kai dini amrisha sami'na wa ata'na ngarijohi shiyarifanye kai dini haraza sami'na wa ata'na ngarijohi shiyariti zifanye iyo de mishinzi milimu miu magawo mshinzi muhimu yemise dini inu al-awamir dizo Mungu ya amrisha harmwe dini wanawahi wazawajir nizo kawe dini haraza yamba nroke hule nizo uonde hwamba mru muislamu rijoka hanzari venu ndondondondondondro haukasi wa Komori situ amba oyimru islamu bansi wandu wa islamu shakaritu fasiri ula usilamu izo mwezi tingo hamba haya sizi islamu shakaritu ujua uo islamu iyo nde mushkili uparihanao harumwe community ya Shikomori ya hatu ribihanyawo mle rifanyawo mbizi njii na utumba mpaka reshiemi yano na hunure subutire jideklare maisilamu na mru muislamu ye karendi nai na mru muislamu loti jinrubi na mru muislamu loti jinru lapeu mru muislamu ye kana rohombi mru muislamu yeti mfisidifu mru muislamu yeti dhalimu hata hize sifambizi julihanao ne community ya Shikomori ikawo zize sifambizo haziparehanao mijini ngaziparehanao harumwe mabavu ngaziparehanao harumwe daula kamili si majindu marenda nai si majindu madhalimu riba ngetingoliwa ufisidi fungo tingo jiri na hunu redeklaro kaya 100% musulman vanena rifanyao sha Mwenyezi Mungu valide ukasi 100% musulman kalla na mroho harumwe mairundubi yayo islamu de yajangaje harmo islamu islamu de urumiyo ezajo harmo islamu ngono yazifanyawe hali Mungu ya hamba tena yazifanyawe Mungu haushenkeza mtume alayhi salatu wassalam haizekahu helewe dini inu he hali Mungu ya tahu yelewe abo kationgo jojo ahirumia yone nguzo ya bili bolumru wa Kiislamu hima jena mnamba thumma istaqamu na muhime uharmwenzia mdo awema kahamboka istaqamu na muhime yabodo kamuhime mdo tulilia rawe jarongowa rawe jafanya rongoyo utende uzisokaya Mwenyezi Mungu hambaje uharmaze rugona nzoni zambezinu au harmaze rugona nzonzirende zinu iyo de mana ukathumma istaqamu msidobe zamwe hamba msidobe zamwe renda ramwe jajua Qur'ani ambaje sunna ya mtume zi hadithi za mtume zambaje uonde hamba mndu muislamu kati de hali hiyo izo ndongo msimatoji wa mwambe iyo leila amani izorgo mwatoji wa mwambe misilamu shamjojo fanya izo nanzao misilamu shamjojo fanya izo na juhanazu ndano wari tenda abantu misilamu shamjojo kamjewirin kimtabasamu la abohelewa nai ngono kuna ujwarenga nguo ito ya haho uvaye bijo hona niyo ngutojo ambe mgo yota haho kahuibi nguo vaya wanadamu watojo shidarambwe kwele tingo ya haho abawutendo hondo hulumna shambro hwajirimna shambro halafumna shambro la wende utala tabu hukaza ordinateri hujanda liabala hwanziha bo mwangwenuka we médecin général abo mungu ahwenza jojo honoka hukaza pano mwangwenuka we médecin générali abo lazima waji watunde babulwa kabini medical tsayila bala
halafu ando wala wandi sofanya la kwewe hija halafu uhawe rijuhu kaansi wanugwa jowe konsulte wo wajabalawa wabakibalawa zingamanya hendi wonrola mndu yatsojiwa yake yenje ukabini hulambe ye medecin generali shabala atakatsina zijuwao yekaju pata ordinateur yekaju oni hate irongozwa katwishia ani abo mndu atsojoja yatorengwe ndende yafungwa kuna jobwa kabini medikali no weti medecin yarudi wani kwae diplomu yaho ne eta ngono nganza wile mana balo sharia mwanadamu izo ajoka ujulwa nizo shazi tundo alijoka kweli wei medecin generali kweli wei ingenieri wa bundo abara johum nikale bundo haina mdugene metie ya idan kuna joji nike titire ya ukawe silamu no kutsusomo usilamu wa ujua warudi wa aishi kiislamu abondo mbaba nuna nzao wakomori relewana ukaya karna ujojini katitire ya ukasima islamu tibahi jana hajana riji fakhari na abo usilamu ngarendo kinyumenu imbabi yone ilawo harumwezi itwa bamnyezi mungu katwanzandro ado trishe man ghashana falaysa minna ha ngojojoba kimnafiki kangwa nzobi kimnafiki izori hono nizo ngofanywa za kinafiki shakutwanza wamwe we mnafiki izofanyawo ngofanywa za kikafiri na kidhalimu shakutwanza rabewe kafiri yabo woziro kuna johara titre ya hao huvankandu ya kikafiri lazima rambewe kufari huvankandu ya kinafiki lazima rambewe mnafiki shaho kauke mnafiki auke kafiri wanze utirishiridwambo kaya wemru mizulma we super mizulma tibahi wende muislamu mwema oharumwe arudhi yinu a'udhu billahi wamru lomwade nganzo ende haruma zihiro tiburabo mnyezi Mungu yakawasifu yamba ukaya fi qulubihim maradun wangwa wawade wanomi yoni hao batoja amba dembi fazadahu humullahu maradan mnyezi Mungu kutenda yezidisho wade unu no uwade wa husuda, uwade wa shaka, uwade wa kikafiri, uwade wa kiburi, uwade wa kijibono, mjibono, uwade wa kiwizi, uwade wa zembade pia fi kulubihim izo mioni hao baada mnyezi Mungu hao no kwa tutahadhihiru fazadahumullahu maradan Mungu twenda yezidisho wade ngoti ngo kafiri temperature ya ho wade ngeti ngo heya le jotola ho wadali tingo heya fazadahumullahu maradan Mungu to wazidisho wade nondo wanazinafikiki kao waharauto washaka wala muhawasilimu za sibuzi au wala muhawakufuru za sibuzi hauka imma ngoko kafiri la sibuzi uke agosh au ngoko isilamu wa sibuzi uke adrati awanro abweni wandugo unazahawo lana a'maluna sisi ngasina zahatu sima islamu walakum a'malukum nganyina zahanyunyi makafiri wendo ho kafiri yabo kwano johamba ngwendo kiislamu hindi yavutu kafiri yo lazima ende kikafiri jabuko yavutu islamu lazima ende kiislamu ingo tujamba we islamu kutwanzofanye hazi harmu ya entreprise ya kiislamu wadofanyeze kiislamu shangwa nzoke kafiri ngono udofanya ziki kafiri weje hunu wamboka bomtu abubano hundi hwana nzonjini libwa ngolibwendi ani ngotsona ruwadanganyiha ezitwa abugebe no mngwesa wajua hawa klase nondo wana zinafiki wanu deleja vilahe ambotayaji deleja vilahe le paniki deleja vilahe shaka ikawongwa wawade abugebe tikandano nesokaya kainahum kinishiha mndu ya trishe ya hibe ye kalima ya kiislamu ya dwamba yemru muislamu ngono na bonge hule no usilamu izo usilamu wahamba katufanya shakinyumenge kontronizo wovrema kweli mrulo mwade sadakallahu alazim ngude kuhamba sibuzi ngude yamba wangwa wawade yengo tojo kafanya za kinafiki
za kikafiri za kidhulma wemwizi huibi voti huemwizi ngofanywa dhalimu ngorohitswa ngodhulumu vatsina mbasibu zishankalizi halafu hunudoji ni kabera muyoka tibahiwe imamu wando imamul fujari wende imamu wa hema fajiri imamu surraqi wende imamu wa howezi imamu zalimina wende imamu wa hema dhalimu imamu lkafirina wende imamu wa hema kafiri hendi izo ndizo fanyao shauti jotirishokaya udwamba we imamu adilun aliwe imamu mwadilifu na we shofanya wo dhalimu kalla nazilao harmwe revu haina mwanadamu ajodhihirisha iyode sifa ya hahi iyode hale Qur'ani ya kaati ikaudhihirisha dhalimu automatikma we dhalimu ikaudhihirisha wizi we mwizi ikaudhihirisha fasiki no fujari we fasiki we fajiri ya Qur'ani nde ya zamba haukanga mwanadamu watujibwa zelugo zinzilu hambwa habo waloma fasiki habo waloma fajiri habo waloma dhalimu habo waloma katili habo walo wezi kama timranzo akubale titire ya hahe ne kauzirasi zoto jobe uhabazo ikaukamwizi utubu uyotojo kama kuja parohiba ikahu kaurahitwa hutubu zoto jozila bala mungu yeutubia shabano etabu dowendeleyao hamebilisa ukebilisa haharautubu vahemgo amba yetodungemba blevari yaho dohenda tamroni shawatubu taba Allahu alaihim watubu mungu tuwatubia ngabo mndu yarahitwa yatowa nafusi hata zasidi mengo shenda na shenda 99 nafsi yatozitoa iyo asasa hatorahitwa hata nafsi mengo shenda na shenda hajandi sojitwa ebano hali ino atandi bano nswenda roha mungu handi sojitwa ebano atandi kanika zabano idhan handi samajitso baada bala izazilindi baada bala hende hozi samndu emndu ya roa nafsi mengo shenda ga ina tauba wakati na tauba ola hamteru hamba emndu wakati na tauba yeva hamwabeshe nzema tuafanya jana haukaha mtero lamba jijinga demana koke twanza mrado ambao harumwe dini ikakatujua bate yueka sababu apula shehitwa kakutujwe dini utido futi ikakutujwe dini utido renga funvu noana zijelimwa wabaha ngwabiro wenji y'abantu wepotezo wandu masuala ani woziswa kwatu shindo yajibu shangwa kompliko wandu au wawani kama jawabu ya urudi ya wende huyo ndise hulirahano mahala wakahanza kamro uzisamndu sual hani kamnu reponsi shefu bashizi ngamanyiha yoti reponsi ilo justi wa tukofu haina mndu katwa muuzisa kangwa nzo soin mdaune metse chautende hono mlimaji kangwa nzo soin ngawe mwade utende hono mru wabundo bawongu jorenga ngansahaya ya huunde even hene ndugishwa plasi ni hasho abuganga bandu wenji wajirenda wa mafundi bara mdu jojo buwe interneti awe Facebook ya njie ya donyo mnyanya ngono no katsinazi juwao karisu dekuraje wajuka hanza wafanyisha mruna kesiri ya ukaya ezaka ngombo za dini eni mnyanya ajoka hanza yange ngujojo wao ni mnyanya wahesi ya sayandrabo no wahe magui no wabirowe dawandu no lapizana no atakeana no nambwe miji enu jokanza njena njihendi mrumuye katange tsombi show harumwe dini mransi njebanu harongole dini no katujua premier point ya hedine ndei somerangu esheleka huzisiwa ujojo jibu suala au jawabu joka correct mwanadamu ajohelewo kaya tiuzisa tikamjinga tiuzisa tijibulo yani se oke anzo ijawabu jonikiwa ikama mru ya nomaji ya zimanyora shaho ni kwa jawabu urududo udo dabala abuelo jijinga mru mtawa
naungo wenjaba hawa wapotezao ani itabu dobali ismu ya hedini ngojo jobala haini politiki ujo kaanza haina business ujo kaanzo zifanye shauti bale dini bawana zigangi wao ngo wenjaba ha wabale dini ngo yurumi yao hamapato ya hao Mwenyezi Mungu kana kawasamihi maudunsi hu ya kiyama nganzawe dini ejo kahambe dini ike ngwijua ikahozisiwa yatowe majawabu yajoheleyo wanadamu wazimenyo rahendi mrulo na nyora ngwanzo majianwe mrulo na nzaya ngwanzo maindu yale mrulo mtsahalivu ngwanzo mbango ya vaye yede hala hedi ilo na nyora nganzo ya noswamba maji ya uzisa nganzo ni kwa jawabu yajohelewa yani yatuzise tena isalu ahla dhikri na muziso wajuwao in kuntum la ta'lamuna. Idhan ipuwa ya bili rausinsindia uharumedi ni ya kislamu ya tuinu domrurumi ya edini ekahesa heju manao kumuru watu rumi ya edini watu henda kislamu kwa watu ujua hauka watu jiwawa mbewoma islamu sampursa yonu yoisimu ya tohamba indimana ko Imamu Ali karramallahu wajahu wa maukaya ليس الإيمان بالتمني هكذا فسر إيماني هم وكايا ليس الإيمان بالتمني إيماني تما تماني تلوتو جوان بممر مؤمني تلوتو جوان بممر إسلام لا ليس الإيمان بالتمني ليس الإسلام بالتمني وسلام تما تماني ولا بالتحلي وسلام تنقو وافايا Osilamu yote nguo mrujo uvaya ya juerdi ya tuwe la mtelewe hali hiyo wala bitasammi osilamu ti isimu na mwisheze presizio hizo za Imamu Ali karramallahu wajahu yelewe dini hame dini tima tamani bwa komori ye dini tima vazi bwa komori ye dini ti isimu bwa komori ababa ngorongozo wa komori hedi nindi nibo Imamu Ali karramallahu wajha hedi nindi nibo imamu ya Imamu Ali rambe dini au rambe imani hamba walakinna al-imana na mwishienwe imani walakinna al-islama shawo silamu wa sibuzi ye imani ya sibuzi ma waqara fil qalbi au ma waqara fil qalbi de imani ya thibiti yomi ya homoni de imani ya njomoni de imani ya tamia omo ya abite ilo harma habitation nganzo imani ya bita na mamro ya abite nyumba yende ya enshi o harmomo hamamro ya tamia nyumba wasaddaqahu al-amal ya rudi ya dunzo amali njema ba komori usilamu dezitendwa shati mwambo usilamu dezitendwa shati mavazi usilamu uadilifu shati udhalimu usilamu aminifu shati wizi usilamu kweli shati ndabo usilamu dwanru partage o binadamu eni mronde le fuvula hae shati wizi tidoto rava bari wende nkanu ngotwanze eshakula shahe daula kamili shitwa shikasha hobo nkanu bo jambazi ngono mwanadamu nde partage wazungu wote partage maeuropeo wote partage de mana walo wanadamu inge wakubale dini watojo ka harmu jannatul firdaus al-a'la wa sayyidina Muhammad amma ndi wo partage تعاونوا على البر والتقوى ووصيد لنا هزنجيما ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقعدوا سيد لنا هزامبي وكموري وصيد لنا هزامبي وفكري ينامبي وتندي ينانغاما وخصودي لنا وكوابارتاج وانو إذن دي زي ما يوروبا وفنياو ديزا كسلام abuga mratilo trish na mtafalla mratilo trish mrona bako plasini hahe we dhalimu
hata entu jo tubu awentu mwa jo parisa ende utimndroni heri dhalimu kujenda mndroni we mwidzi toba kimwidzi hata wasuli Mwenyezi Mungu mwidzi. Ende maana na jabanu wanadamu waelewe verite nejo kahanze verite ngujo yunda banu etujo kauyanza na tsinzina mababa ono kalijaja banu rifare mndu rikaye raisi wa dawula yavotiwa kakatu indese hali ya lazimu ngarijohu mjazibani koya jwambe mabwizi nkaba watono kangwe bao dawula ya kamili mafujari ya julihanao mnaigurupu wa wandu mabwizi kao watahana waundihana wo makhabithi wo mahanifi webi dawula ya kamili ngwatsimboza Firauna na Hamana shari ngwanzo wadwambwa wo Musa na Haruna ngwatsimboza Firauna na Hamana ngwatsimboza Abu Jahali na Abu Lahabi ari ngwanzo wado parma Abu Bakri Siddiqi na Umar ibn al-Khattabi na Uthman ibn Affan la we Abu Jahali volwe plasahahe we Abu Lahabi volwe plasahahe we Firauna bo akante plasahahe we Hamana bo akante plasia hahe we Karuna bo le plasia Karuna usukujo uja harumwe plasia Abu Bakr Siddiqi we tojoka Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ikawrenge plasia Sayyidina Umar radiyallahu anhu we tojoka izo referansi shizo tisimu basi wama adrakum ma Sayyidina Umar Sayyidina Umar mruhindi Abu Bakr mruhindi izo kwa jalala wazihunde Abu Jahali mruhindi izo kajalala yonro Abu Jahali Firauna kajalala jawatondro Firauna Hamana kajatoka hunro Hamana bahabarjeye Hamana la izo zitumwa o Hamana utumwa o Abu Jahali utumwa o Firauna utumwa o Karuna utumwa ngono hamando wabira ze periodiza hedu na amu iso zinu ze marexi ne ze lenini ne ze mao ne ze tijinobi yani matira wajulihana wo dhalimu wao ze isimu zao ze toba kukawoma dhalimu hatari jirasili Mwenyezi Mungu jabuko ye hansi tarehe njema harumo binadamu kwa ya jambe dini hansi tarehe njema harumo binadamu yetu do vumbulwando tarehi do hakimu izwe mwongoza liso alihazamba tarehi ndo hakimu kamnahona izo na kafikiri nga mjohu farango enge mdozi wona abawa ndungo mfanya uziara abandu wadingo hamba ye maskini setrotar kamkomori mengo nimo mo parese wahe mengo nimo uyadu iwo mkomori shenro shorro haenge hadiso shiswifu mruhufa enge hajule titre ya hahe setrotar wala mdo hifa mrufe no bila kwa kwazo mwanadamu apange bila njema wapange bilambi basi arujua yamba kahafu hifwe bila yamba kamdu hafu shikamdu gena mo no wende pangwe bila yao mdukado amba bila no gena mo boga aliswali hafu ngeru wakaurambo kabla kamdu mwema baraziye mahombe hambana mretu sirafiunu na rikena mbabi ya haturi ekasi na mbabi ya hatu na rikonomize na rike wanuma ekonomisti rike wanduwa waula wotasi na bomtana na bomasihu sharitike wanduwa sirafi harendwa kafiri no wanduwa hemila nazi ukawa waungwa menyo zinji bade daula waranganyohula wahemila natsiba ngwaranganyoho mijini wasekwe miji wala wasekwe daula Mwenyezi Mungu narishishe uonzi pia bawotsi hindu idhan ngamanzo shane hansibanu derelewe usilamu watu si wa Komoro nane ni fundi ulo na hamunedi ni inu na juhenje banu ya elezo wa Islamu ye dini shade hali Mungu ya itaraji anzisha wa Komore dini hali Mungu ya hamba shauti doje wewa vahamakia jina mapachori na misindanu na uwavuziza josi na makuveti ya mapovu wewa hadaya wangamie uwangamize nganze mkomorani kwe verite ekangu yanzu kujirenga ambaze kati verite za hedini yazijue yazizingara wikeka zizingara
zinza ndisajana ukaya batukufu hizo randisajana wana wenji wesa wa jentegre au wajeadere watu waze adezio za hawo wesa wa roha uharumu edini ya kisilamu wazalwa niyo wanja uharumu edini zinrajina iyo liberte ya hao iyo haki ya hao hau kama nadamu mnyezi mwede ya mokati umbu mukhtar nde watsawe abagake tuanza washokewa ejo dungu katoliki awadungu yahudi awadungu majusi awadungu ushia awadungu yada zedini pia joka hanza kujoje zidunga heshua ya haendi irresponsibility ya hedini itonde ya mungu mndu ya idunga idhamana dawe wende idhamana imana kumnyezi mwamba ukaya wakuli alhaqu min rabbikum ambe kweli ya lawanane mfomi wa hubo mtume wakuli alhaqu min rabbikum mtuma kabe wa jambe kweli ya jambe uandre kweli beba ada mtume abeno kweli liman shaa falyu'min ngawene liberte totali yao kangwa nzo amini amin waliman shaa falyakfur ngawene liberte totali yao heshwa yao kangwa nzo kufuru ukufuru wumkude ya kaurini ke liberte hiyo hendi hawamba ani hakili waya kauranza hari umbu anzo mfikirino waya kauranza jabo kongu ranzo mana riliyo dabo yaranzao mana yariumba dabo ya kauranza haizo inge kaja kauranza kajejwa riumba idhan awe mahabba ya mnyezi mungu ye amuru ya mnyezi mungu nasi raumba ye de yatende hendi kajejwa mbendu watso kaushanza ikaide yone myelewe madama kauranza hariumbu hakauribe haharumwe dunia inu ya jeawone ndobobo wajutsa haba uwa mwanze ile mana kwe dini kuna jusa zamvu kuna juswa zamvu harumwe dini ngujobamba indru ule ngujoulisa ya unose ya uvaze ya ufanyiza haho shedini ngulindiyo utape umlango hahe umreme umlango hahe uinjie hau aminifu uinjie hau salimifu uinjie ha mahabba ikakuja fanye namna hiyo abungu jourejete kuna ujwa himisizo abunduki unjie ho silamuni kuna ujwa swaza mvuyu unjie ho silamuni lasta alayhim bimusaitir shange lazimuo uisome uielewe uikubaluka inde dini ya hemfomi wangu marhaba unjeha imani yonde se dini jufanyi wano demano kwe mawalii umalalaze emapaya uso yaho jumoto sijidi balanda buwanzo mungu le pala usolo malala jumoto sijidi emagunguno yokahama magunguno ya mfule hotoruku utsimbiha hunu hamachozi jumoto dumbia wali wa mungu wajwa mungu hono rizoneso harumwe aya wa innaha yasalainu lakabiratun yumzo mziro yumlima mziro uharmo wanazinafiki illa ala alkhashiina bado wanzani wa mungu badema wali wa mungu uyona nyangu wodona halatoka tujonjia nikawanja swalani okwaji eduna inu yo hamendi nikawanja swalani hendi omo ulango abawo mungu umwa mungu abugeka ukansi wena mungu tokansi wena mungu yotsinemba swala yaho wana zinafiki idhan inu dini koketsanze tsabushiwa nokomuri gwatsabushawe dini inu idhan jana rare jailia yabo kabla hela asiri rambagar jorringana nsihuwanu wabo tujunga swarumu tafsiri al-Qur'ani ni fikhi karimato shangabo wakatiri jodonji ya rerenga nukta rezi precise o harmu tafsiri al-Qur'ani no harmu fikhi karimato haukaze rugo pia angizo za utushewa khasatan de zama za misozinu garanzori rumiedi nilitohi jua ngamanzo imana mkomori udungo ze darsi zinu ya ilewe maana ya usilamu baikaha ilewe maana ya usilamu yani hanjia kabati mrujumni kapromi hatarohe warohao balakwa haina mrumjesha kaha eske silamu haroha balaka jakaya batukufu
haukainu mruya njia mruka jwa uruhahiri ye kweli kamra parse kweli mruka jichililia ino hama kurwa yazingarana na shuma ka kurwa parse shuma ye kapulilia yonde hali ya mru muislamu silamu ikaunja ho silamuni we kupulilia ile maana kumgwamba ke joro ho silamuni na mtumpashe hito kaja tubu idhan yonde namnanzo mwele uislamu ngasina al-islamu yedini ya Kiislamu ino yohamba al-islamu yabunga nzo mdwele we maana yamba al-islamu baada yawe usilamu al-imanu ngabwe omotor wa he usilamu no imani ngabo omotor wa he imani al-ihsanu mrendo zema yonde zelogoza nzo mdozi jwa titoka aride imanindi arido silamwindi ari ihsanwindi nganza wo uhime welewe nganza wo uhime utunde welewe nane kakutujo uzisa abandi kwele mani silamwindi abuga mketsu lazima nambo misilamu nonsuelewa wo silamu ketwanza nambe misilamu nonsufanya wo nsuruma wo silamu ketwanza nambe muumini nabwe imani nsiniyo nsine imani abugabo de comprehension lazima wanadamu waelewe rikensi banureleze zemo hizo haina ismu ngiona haina ndo shambwaga shone ismu ya hasho ni maana shaka ukazwa ismu ila Mwenyezi Mungu de atoa hikma unuwingu do wingu as-samau shinu ibande shansi al-ardu heki arabu al-ardu di ibande shansi as-samau do wingu ash-shamsu dele jua shamsu al-qamaru ndo mwezi kuna urengo mwezi wambe dele jua urengele jua wambe ndo mwezi la kuna renge ibande shansi wambe wingu urenge wingu wambe ibande shansi keno kiri shahaina ngishone ismu batu wanadamu ni mruge ni ismu ya kaziwa kujajwa paro Muhammadi mropare Ibrahim ukiri ambo kamindo Ibrahim ndo haukaho ambo we Muhammad abugabo kunajwa udamba we Islamu ndira nzona assist we Islamu no kutsohar muslimu ndobana nzo mwiliwana idhan ngarijoka hanza ze kalima zino rizifasirin ronron na nyina mnote mruya ile wenro bayelewa abo katokana kana hamba kanzwende harma ukatoliki ukiri nzwende harma uyahudi ukiri nzwende harma majusi ukiri nzwende harma yada na mila ukiri ukayada mintukuba lukailangi yo harma usilamu handanika ito harma dini ya Kiislamu shade dini ya Kiislamu ya Mungu shillo wa komori watoji tungia jeze dini za tungwa abagwa jomba kinyobo yanzao shaketso harma usilamu nda mimi nde uzambo nano mafundi wambonga ngo control nizo nabawo na waje banga ni watsaho deba ngani watsaho maelezo ngani watsaho comprehension wanone sezedalizo kaya ya daila kabati tabu ilangi yo parmino silamu ngwatu biyo wakao raza salamu wado ambokaya banaka ujati mizenguzo ya sita ya hosilamu mtume ngutu humlaukaya aratirishe kajenje za banzenguzo za hosilamu zo sita shemtumatrishe harmo wa komoro ngabandu wakao subutiwe tumba mpaka idhan zenguzo za hosilamu zonsanu basi kabati ya sita besho komoringo una ya sita yo ya hao amgwaje lao ni harmwezi tendwa kwa harmo silamu harmwezi tendwa wote islamu shau harmwe mavazi nezei simu ne mirongozi wa maislamu atwajibu awambe shizi tendwa za hatu minga nsubutina be izitendwa za hatu siti islamu shale izitendwa za ho zei simu ne maganduri ne mahalbasi ne zesurwawa ne namnarika wajibalia masha Allahu ekayode do silamu ngwajoka urenga abangarijo henda garijo vira shikado silamu izitendwa karna vira karna pase karina ubira idhan ganza uze ismu zinu imma namru muislamu hindini imma na yusilamu hindini usilamu shinu hindi anzo wanadamu ya ile usilamu imani hindi imru mu'mini mru hindi imana zabari imana imani imana ratahwe imani zabari hindi kinyume ya imani ndi ukafiri tauhidi shwendi kinyume ya tauhidi ndi shirki lezila kaona zintuzinu haina mrajwe uhakikifu wa tauhidi ya jojo tawa shirki
okay ka kutarma tauhidi abo do harma shirki eka ngawa harma shirki abo tauhidi eka kutu harma dini ya Kiislamu abo ngawa harma kafiri eka kutarma kafiri yabonja harma dini hindi ndugishwe contrary yasho shewji gubanyo mkomori wanzo hake harma mazoea ya hahe niziada za hahe niziwajadna abaana kadhalika yafaluna za hahe nizikitabu koko za hahe ikawa ngazendo kinyume na ila dini na Uislamu yarudia dotiri shokaya abantu mimru muislamu ke na ukiri minde hambo ke na ukiri ikaya abo ngamambo ndogo zatu lazimu nizambe hena mnanelewa we dini mndugu joni precise yani lezendo hata nilewe wayimrumshe muislamu haukangu rumiyo wo islamu wayimrumme muislamu haukangu endo ho islamu wayimwana wa Kiislamu hauka ngwendo hezendelewe za Kiislamu yone namnazero zikawo plasini hazo hodari wa mpira haukani mpira ure wao yeto jazema bi ani wende mhodara ho mpira kuna ukamhodari wa mpira na uko harma ekipu ya ura mpira kuna ukamhodari wa ulima na weti mlimaji kuna ukamhodari wa uunda nyumba na weti engineeri wa bundo haina mndu ya mhodaro harma plasi ya haa idhan emanolo kafiri dabolo kafiri ufanyiza kikafiri mana wambwa katili we katili mana wambwa we mwizi mana wambwa we firauna mana wambwa we hamana dabolo hamana hata he kabati mrujotirish shimru anza kotirish mru mnafiki yode mana kosi wakomori si hanzo tirishe si hanza zesosambiza hatu sharido ni kwa sifa njema si hanza wopewa hatu sharido amba siwa nduwema abo fi kulubina maradhun Mwenyezi Mungu sasa madam tunde wanu mwazihire bangwa wawade 13 komori fi kulubihim maradhun ngwa wawade fazadahumullahu maradhan Mwenyezi Mungu twenda yezidisho wade je karitu tubu karitu lawe shaka abangenge tikawjabanu ne hense ne ndroplasi ni hasho janari wono ili ritijo letaha hako shele lansiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harmwe kuranamba ukaya inna dina inda Allahi al-Islam yedini hoso ni Mwenyezi Mungu yaitawa al-Islam do silam awejo kaanza yakubaliwa usilamu ya udunge na dunga usilamu yone dini ya Mungu harma ayan rajinamba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan imrujo tsunguwa ani hashugua hatsawa dini tondo usilamu wa Mungu kaundo wa Mungu do usilamu falan yuqba ghayra al-islami tondo usilamu hata hadini tondo usilamu au hadungu dini tondo usilamu ilimono wandu wa roho harmu usilamu wendo harma zedini rajina wendo harma zedini za tambalia falan yuqbala minhu Mwenyezi Mungu handani kana humkubalia katina thawabu katina ajiri kana unjambe boni maudu wa huwa fil akhirati minal khasirina shaki nyume ujoka mengoni mwandu wala khasara nondo henda yatimu oharima omro wa jahannam haukani rujobela Mwenyezi Mungu dini tondo usilamu abo uongodo yake mroni daiman harmada hariza daima vatsina mwisu abugabu izur kanzara jerizibenuwe banu bamtumende yazibenuwa mwandoni hesabenuwa haroha lazima batu hari lazimisha rizibenuwe wandwatsi jodo jilizanayi abunge abo ehanzo embebo ehanzo rangu ya Mwenyezi Mungu na jasilimu shaya somewa silamu ehali wa hao aya ya sahamba ukaya wa raditu lakumul islam dinan edinin lo radinani edinin lo radinani ndo silamu kanga manzonkera radinani na msilimu harma dini yangu harma ayan rajina wala yarda liibadihi alkufr yekajibi wali kufuru hendi hari umbuma islamu wala yarda nguye kakarali kanaparo karali liibadihi warumawaha watana wa yaumba al-kufra wa kufuru kana ukaraliri kufuru ikari kufuru ngujokoza yarihele usiu yadoro nanratso hindu shaka na ukarali ishajo karali dekari dungusilamu waha idha hawa uno wana wapote yao riti wala umuba kwa tujua
nkini wa promise za ukangwa juni kwa hazi wajuni kwa karatasi wajota shwa nyumba habora honkwa zinupia jukumu ya hema majindu madhalimu wari tawalia hendi ngewa adili ye mnansi wa hatu tukartojo kazi islamu shangewa adili mnansi wa hatu karijajoro hajerita yebonze mguna watsayise shari joba kiwansi juu hatu ehanzo ake silamu ya kesilamu shange wansi juu hahe ehanzo ake yadunge dini ya joka hanza yedungesha ngasi wansi juu hatu ngabu waadilifu ngaribirili wao eni mwinyinge na haki izo dezurugo za harimaki shari jabonze ritsinzi hatoma hondani rijabonze ani mrajani kwa katsuje dini kajasomeswe dini mrajani kwa promesi hiyo hata Komori makatoliki watingo fanya hazi Komori weni kandu maburike wende wewaha no ni kandu majuna nsohole wende wefanya yada no warende wana swara watanasari wanugu watanasari hawa hata Komori izi jiro Komoraba mjoka hamba usilo ngabu sampurisa mizulmayo wanaume wandi sotolo kumbi wanaume wandi sotolo kumbi wanashema udungwa jutolo kumbi ngaba jote sidana shaili walolana habo hayazalawa mwato wa kumbi wazazi bababa borade zigelegele ne mabambo ne envelope hono wanaume ngwa jodololana mwechererea mwe watama fleri na uheza na ubanga na wato wa kumbi ngono wanashi wajote side walolana hono mguna rihifadhi maudu mweme mwato wo kumbi hendi wajaze borani kwa zibahasha wani kwa zigelegele wani kwa ze sabuni bo wapiha kwa tsune hatari ya wanro maili walolana la'natullahi alayhima mrashaili wesangu walolana ushara kwa jazibenua rashi watu tsahandu au umesha watu wanasha mandawo wanaume watu tsahandu washe shana mamandawo ofujeri uo wisota usawene yabo tsijuyu wensi yatawalwa ni mafujari haukai mafujari wala kwa jajo rindinda nuilende haza hao ngwalola nao bishwa kwa jazifto wa publiki nenge kwa tulola na woti mafajiri okumbi ulojo tambaziwa ele jeshi galitumwe ndalenje mijini lebaze dhahabu za wandu neze televizo za wandu neze ordinateur za wandu kwa tushindo tsambaza ukumbi wa romaili wa lolana ilo jeshi ndilo jeshi bemtido soma maulida jeshi lendrabo ono mamufti wa birowe no mwa wandrabo mrudi misione ka paje yishi au kabla kwa lazimu upare ministre de l'intérieur wandrabo mwiti mwembe ukaika kujabe haja ishile la tsambaza okumbi wa mswala taula abo amjoroho harmaze fonction zinu yende mnamna ya mru mufti mramungu shahale ya mu hendi hesahulo ono hesahulo ono takanujo hambandrogo hendi yende mufti wa hele fujari yende mufti wa he ministre de l'intérieur fujari ne ministre des affaires étrangères fujari abo lazima ya yasilimo haujuyu idan leba kaliti jangu abuge yabo sikanza none sokaya ngarijo hasistezi nsikuzino ribenule wana wakomori wajoka alekutu harmazi dersi zinu riwarambuzi wa usilamu shinindi pourquoi usilamu he lugha yishkomori ya hatu zabarindi ni mra silimu zabarindi ni wasilamu idan risomese wajoka hono kangwa njia ngwa jonjia watsohelewa ngwa joyo ujeleza amejo kanza yafanye shwa yahe harmo kafiri liman shaa falyakfur yo kanza na kufuru ngukana usaza mvuka kufuru katina haja nao sha we kufuru aborenge responsabilite yaho kafiri wa haho hendi maudu ngukana hu reseve shangu joka ureseve ema islamu innal muslimina wal muslimati wando ajokareseva ni Mwenyezi Mungu walmu'minina walmu'minati wando ajokareseva ni Mwenyezi Mungu wasadiqina wasadiqati wando ajokaresevewa ni Mwenyezi Mungu do waislamu do waumini ni mabasibuzi do wasubiria wa harmaze darsi zinu do wasubiria harmwetwa do wasubiria ukaya watifanye maasi do wasubiria harma uadilifu watawi dhalimu ondo ajo kaureseve wani Mwenyezi Mungu ekangwa nzongwaje yoreseve idan
ngalijo asiste risomese dini namna ya lazimu tile namna wakomori waelewao basi tuamba ukanda Uislamu ngono he hali sisi iliono masula inde dini Mwenyezi Mungu yetsawara wakati wombo lemengu unu yibe mitume wabe kwa dini ino inde shabe mitume de dini ino waje wairumia waisomesi wapare wanro harmi yomba wada ad-da'watu ila Allah inna arsalnaka hakikaru behabo mtume shahidan wende wake shahidi harmo umma shuhudie wajo silimu urudu shuhudi watojo silimu shahidan wa mubashiran wende wabushirili wajo silimu ngono wa mubashiran wa nadhira uhadharisho watojo kubali wa silimu wada'iyan ila Allah uhimoparo wanraju hamnyezi Mungu harmedi niino wada'iyan ila Allah biidhnihi he idhi wambe uka ngonru munje ni mpareni ni wakomoringa mparao mje harmedi ni ya Mwenyezi Mungu biidhnihi he idhni ya hendi ni Mungu wa komori tijoda amba unwa ho Arabu unwa he unujama kawasili wa nyide mwasili mishamaka idha wakomoringa waparao wajua harmedi da'wa ya Mwenyezi Mungu wajibu Mwenyezi Mungu mparao hao wasiraja munira hubewa waketaya ya hunisha ole mengunu kamili hatekia mejeje hime abugabo nyi wakomoriga mparao mje harmedi ni hinu ejoka hanza marhaban bihi etujoka uyanza mujojo bakeni ni dini yanzao mbako harmwe mazinga umbo ya hanyu shamsilo ya panzishili ya Uislamu mruna fanyeze kuchimuza hahe mruna fanyeze yada za hahe mruna fanyeni yazo ya yanzao havolonte ya hahe kajaswa zamvuyu shaya tiba Uislamu wa Mwenyezi Mungu nkudi iyo ndiyo ndeklare ubano iyo ndiyo ndeklare ubane mrujoba Uislamu nkudi tizijua nganjo matake amjo matake kana uwa hapo engao mratiloba Uislamu wa Mwenyezi Mungu nkudi baunkona nkudi Mwenyezi Mungu Allahu jamilun Mwenyezi Mungu yemwema yuhibbul jamal yehanza njema hono ye kanza ndongombi okomori wofanyambi wodudusa ze tabia za hawo worisa ze tabia fuza hawo wofanya nayi worindana nayi na hunuanze wadoba hawo Uislamu warango Uislamu afanye majuba wadovaya na makiemba azipwala wekaza na nazikaruma werea mrunareye na mverido mtiverido Mwenyezi mkatutsa harido ngutaho Uislamu wahe nafusi waman yuslim wajhahu lillahi imrujo silimishe nafsa moyahe Mwenyezi Mungu faqad istamsaka bil'urwati alwuthqa lam fisama laha hazingara umkaba utotubu hanodi dini watasimu bihablillahi na mzingarembo nzi ya Mwenyezi Mungu nyonsi pia ya mvureni ya mvukisheni nondo Uislamu node Qur'ani wala tafarraqu mtifarikiana ani ze ayangizo wazi ngari juzi somesa pia ngari juzi benwa pia ngari juzi benula wanadamu pia abugabo nyimo ndo bahati madunga idersi no wakati uno ngari tahawo zisama hazauka untido wakati wonjia yenside mazoya yatu ya ufanya sha ngabo larura ya udhuri ijopare hana wakati wa darsi nsojo janjia mtijodo jenkete ukaya baba nuleo hafanyi haja kwanga mjokaya nganyina mahaba ya heze darsi nganyina hamu ya heze darsi hendi zinu nrogo za mankini hale yesibuzi au karaba nraba tarirende haminrabo rikuchwa nrabo na rirabi heze nrabo rirenge kweli na rirabi heze nrabo rirenge kweli idhan ngarijonja uharima uhakikifu hedi ni nuri someshe harmwe tafsiria ya Qur'ani ne fikihi karimato riprecise diniro rone soka wa komori kwa na joruma dini watohijua kwa na ujua henda Kiislamu watohijua eza hengwa jojo henda kiyada na mila waju hawaunda yada na mila ngwa jojo ubaki zo wazoea haukawe sa wazoea na mwanadamu wa peu de utsokirare nsizo ya zoea na mtume hakaujari ziyeze mbirazoea yarite harizoeze njema
miongoni mwa hatarifu wehe mwana mkomori katsu kubalia zoezwa njema ni mtume shangwa mbako harmwe wajadna abaana kadhalika yafaluna hesazo yambi nonde yada utwanza bako harmwa zembi kama timba tabu etabilo komurabaha dabubatso daula ya haki ya jayari panga sharia shabiri lawana adamu wanu hendi abanga sina mashia nga sina majehova nga sina makatoliki nga zedini pia bazinja harumwe komor roa lo bonze wajukanza nje maudu roa lo surplasi kababu hasharia shabiri lawanru wao basijodo ka guerre civile ebano wanru he politiki wofikirili lazima baje sharia luwa haraka ijebiri lezedini izo zonse pia eni mrake nemna msiri wahahe shayeru habonze ngohono nabake amani ene nemna zero pa wafanya haukadi niyo ya mundu sheduni ya nyi ya hatu imanya huli anzo wanru he politiki wadonja wawere nga zeno tizo kaya dini ya mundu wende wajangaje harumwa dini ke mgu wa honguzi awe mgu wa hobwe awe mgu wa ho shetani awe mgu wa ho tumba awe mgu wa ho mbuzi ngojojo ukane na mgujo kahanza shatsoka wena yorohoni hapo shau harumwe publike dunia iya hatu mratsi menye inwaranyi sawo yondesha yondo bantu ba potele ma politise wa hatu kala magombe si onsipi ro waruma zinsi wakati ula pia ro eba walo yabo kulluhum magombesi nano wajawura kabati toma hili mruku tsonaze nrabo wizo nrabo nje wambilana nrabo halafesha bakukaya emrungu johuja ngerambe huhomo huja shari tomangi wana mgubasi tomangi wana mgubasi ile maana kuonga mshajaisho wana washkomoro haini banu waliyoesha wazi darsi zinu haini mrajanda li mnajayishi wa unusuru ensi yahahe wa unusuru haki yahe ruwasume sharabu ruwasume shingereza ruwasume shizungu ruwaso watu soma mahindu haina mrunaji arme inafsamu yahe ya ukaya maudu kina ukirensi yatu itsondeleye namna hila mabiziri wajuwawo ondu wa wazaya no wawa msa no wawa lela watsoja warengensi ila watsuita harumwe mkodeza hao wadofanyezi wanzao abuganga nifanywa apel ya hoa na wakomori heni banu waliyo roweshi ya wedarsi ya baha rowa johishi ya apre na nina muitambezo watukabanu wanraji arme ngono heini mrajande loka amjoji woshele haki yangu uji rinusuro wanatiti rinusuro wajawo biyuende namna yansi siya yangamiziwa amuge shekari tobake hali inu emadhwalimu wakwatsu utamba kwatsi namba pitie na mru emadhwalimu boreza wozende emadhwalimu kwatsu unahaya emadhwalimu wala wahayani haukamru kama nada munge hono haya mruka islamu munge hono haya rimungu shakwatsi na wazirao abgabu yo apel kaya haini mwana mkomorulo homa siwani nini mwana mkomorulo bonze rawatimizo msomora waratutimizi na mji arme bawu wakati usawuja kena ukiri mnansi watu anambulwa mnansi watu atoki hali ila hinda saundao ngono ndasa wonda pamrati wari na mdo watorutire bawo bangu abiro wamboka wesa wa pangaze bafuta za haunga vijuwa mambazo ngono wapangaze bafuta za ubari kwa nakiri warohe kwa naukirira huu ngamjouroha ngono abuga mtsilo kirimwe marusiwa na mshajanyihe roalo masiwani roalo bonzeze nsanatsa za he dunia o wakati uja ngono le kufari ingalendo la kaze kifura lanza la kalijanza ngono endi karna mramrari soviet ondasi yende bavyo joshile sirizande siritona mruri mrao ngono maude pirizo ngwaritao pirizo bure maudu ngarijo ta pirizo hawarenda ngwa joka mja pirizo hawarenda ngwa joka rolo hitwa hawarenda shasi sarinjao pirizo bure ngarulo awo bure abo sikaritsi na dhambi endi siri dhulumi wao abugabo iyo apeli wani wanadamu ulona hamunensi ila abaketi na parti ze parti mafiti
shade ni mwanadamu ulo na hamu rirekupere yensi rangu kari rekupere ramba sibuzi ramba mungu sibuzi ngujori nusuru nekahari nusuru ngari jojeri shawiri la nesa yorambe ensi yatu ngasina mahaya waza ngiyende swana ingendo nayi abanga ripanga omwendo wasi rijohu ukubaliso nsipia yani heze kondiso zatu zonsipia hamme hamshe hamtutu rende mwendo mzima انتي توكن من الى يوم الدين زوهو نسايا ارابو ngabuma politisie ngono rawaruma rawanzo warume kulluhum wonsi pia majulungwe kwa tufikiri todezi mbaza hao nezewaziza hao mrungu jo hujarudamba homo huja Dwambe Jibril raka humlinda homo huja shabaha nga satsinzi futomaya hoso ni mwawo sha hoso ni Mungu raka rjatinza toma yonde akida ya mru Muislamu yonde imani ya kibinadamu yonde imani ya Kiislamu ya hatu tina urantuzi sintsindi y'abantu na nyina mzipartage ze message zinu bazi message za dini zi message za dunia magombe siwanu ngari wakazo kifu o wakati wa uja na mtilale ila ya tusina ushelati ya waoche abuge yabo ho wakatika odo rakaza ukangarejo huilia babu ila nsuriketi hule yabo tikaanza nibire mnapanza woye mnamuda woyi nifanye mbabu ititokawo sikubire inde hali njodo fanya kaula wakati wafanya darsi sinawa hinjie nga mjonjia apre ani kabula au apre ngono sadepaho wakati no emisio etodo endelea haukana Adamu wenji ngo unahamu ya hayo wanadamu wenji ngo unahamu ne verite sha itike uhanyonyi basi shana rukeno wakati ndo adofanye konferensi we unana wando arenti wana mala mafu wana arenti ana repense na mapato wa haraka bishire shire tardeo umma walio balamgu ajelangu walwe jala hawo tawajo parisiwa shawanzo wende eba abatu arijo kando hindi no ndukwado anyisa nyumba imafukora ejawaho kwado tsinza mbewe yanyisa rawe jasaye mbe niyunde mbando go yangamizawo yani community ya hatu ni mapolitisi wa hatu ikao kwa jeva akili shama laba kwa jaso manro shankalizi hindi alijos bitirambe gware kazon kalizi chala tandu wasoma ngewa somo entijo kaya avance wono ngewa somo iletile hali rajo fanya arono wasoma even namdo shekeza zenjema mreti zembi batukufu abugabo kati hezale Zimbabwe ngamjoni sami deki mifundi yodeki mlezi ungarizendo razoba parhani change maharaka insha Allah yodi maana sauti ya umbabi shanje kansibanu ni mankini respect nje kansibanu ni mrokozini hotsovu adabu wala nsuru kansibanu nji fakhari ukamjora hano wandu nsujua minde mjinga wa handani sha amina minaswaha yunusuho umma hendi ngamina hamuya hensi ya hatu tia hangu ngamweshibu wanze panza jinji njijwanze neshibu wanze panza jinji sha ifani heshibu wanze hendi abodoba nifaiyo mguna bari kwa nduwanu ya uongozenzi ya bawari saidi ya msaada utuwa mwangu wasomeswa wana hatu warenika hazi warenika nyumba kwa hati na waturi nikabadi shonga kwa jajori nikaukao kwa na shonga harumwe dunia sindera wabela shonga sindera jari wamenyaweza hao sindera jari chore konesezo warifanyia vahe Mungu yariremo mbuda ngamjoza teste hata rasuli Mwenyezi Mungu mimi mito shuhudie kweli mitido shuhuda nrabo sina kukubaliwa dhulumiwa ba kwa jelazimu wa dhulumiwa mruna rengesho ya wawa yatiwebie terto wahibia bezoni sahaya mrisila mwado amba hebia mrikao ani esha tungeza tu watunje uharumwe dini disitobia zimbizatu siramba umeislamu amjamba dazivi ndeti ndazivi ngono ifrishuku mtumambe mdu atushukura wanadamu izo wa mreda kana shukura Mwenyezi Mungu man la yashkuru nasa la yashkuru Allah nimdu atushukura Mwenyezi Mungu izo wanadamu izo ya mreda yeka shukura Mwenyezi Mungu abaga wandu wanga lazima washukuriwa ibadu unono ibadu msuma howana ibade ze maisha warifanyilia woti luambarike na shonga rido tumarendare reholela nyamawiya he le gamra na hoya na mila namdo na haya namdo wasikinia au ndo wanadamu kweli
shawa renda atwane wotu atwana no mtawaliani wa mdumbizani abage garjo henda na ukaza yabo wakati usawisa hata maudu tena wakati baada la suri maudu kaka tsimudhiri ya saya shati wononji wakati wono ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaone ukaya ribalghisha ambapo siku leo wono ili titukabahi ni mwakabanu na mpartaje watu kabanu ngono mjuzo watu kabanu ya kabanu na mbia tukabanu yani wakahazini ngwajo hishe apre weshe bomasihu weshe maudu boraze lugozi sitokena mnainu kebahi shala lazima rifanye jitihadi awano ini mratange mbabajo shindatange zindi zoraka ushindari tange zindi shurijo ushindari tange buwatukufu yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujonike tawfiki yahe waadhi raifanya leo ni mbabira tekelezo suku wale wawunu uhusu umwelewe dini uhusu maana ya mru muislamu uhusu uwasilamu wa Mwenyezi Mungu maana utawa zabari ndini undo wabe mitume undo watsongeza balombebo undo watsongeza balomro ehanzo embebo na dungo silamu unu ehanzo mro na roho silamuni ekangwa nzo mro Mwenyezi Mungu anakezelo na khairi bismillahirrahmanirrahim wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أبو مولود سينا نمبت وقت ميما نمسه ميما كايا وسويلي حسلمنا أماني مكوهر مزدوا بمجوجور النصور يا بنوي حاكي وبنوي ليو يا رنصورو جميما كافيري نيما كفاري نيما ظالمو يا رتولي وبي وبجي وزكايري حراكا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم وجزاكم الله خيرا والعفو منكم.